परत एकदा नमस्कार. जॉब स्कॅम जेन्ना आमी आयकतात तेन्ना पयलींच्या काळार अशें आसतालें की कोण तरी प्रायवेट लोक तरणाट्या कडल्यान पयशे घेताले आनी आपूण तुका फॉरेनान जॉब दिताले म्हणून आश्वासनां दिताले आनी मागीर ते नाच जाताले. त्या तरणाट्यांनी जे लाखांनी रुपया खंयच्यान तरी आपले ज्युवेलरी विकून, प्रॉपर्टी विकून, गाडयो विकून, खंयच्यान उधार घेवन जे पयशे गोळा करून ह्या लोकांक दिताले ते पयशे वताले आनी नोकरी मेळनाशिल्ली. दिस यूज टू बी वॉट वी थॉट ऑफ वॉज अ जॉब स्कॅम. पूण विटंबना आज जाल्या ती गोंयान सरकारा तर्फेच जॉब स्कॅम जाल्लो आसा. गव्हर्नमेंट जॉब्स आर बीइंग यूज्ड एज अ मीन्स टू मेक यूथ ऑफ गोवा विक्टिम्स ऑफ एक्सटॉर्शन. ज्या भुरग्यांनी आनी ज्या भुरग्यांच्या परिवारांनी इतले कष्ट करून पयशे एकठांय केले आनी तांची एक आशा आशिल्ली की आमकां एक गव्हर्नमेंट जॉब मेळटलो, आज तांचो पयसोय गेलो आनी तांकां जॉबूय मेळूंक ना. सो ही जी विटंबना ती फक्त भारतीय जनता पार्टी म्हाका दिसता करूंक शकता आनी देशभर म्हाका दिसता गोंयचें नांव ह्या जॉब स्कॅमा खातीर वाट लागिल्लें आसा की एक सरकाराच्या तर्फेच सरकाराच्याच निगराणीन येदो व्हडलो जॉब स्कॅम जालो वीथ रिगार्ड टू गव्हर्नमेंट जॉब्स. हो जॉब स्कॅम जो आसा हो गोंयकाराच्या गोंयच्या तरणाट्यांचेर हो एक व्हडलो इनजस्टीस, व्हडलो अन्याय. कित्याक बीजेपीचे कर्तव्य आशिल्ले की दे शूड हॅव क्रिएटेड जॉब्स फॉर गोवन्स, फॉर द यूथ. पूण तांणी जॉब्स केले ना, ताच्या वयल्यान जॉब्साच्या नांवार स्कॅम केलो. आतां जशें सांगलें येदो व्हडलो हो मल्टी क्रोर स्कॅम आनी कितलो कोटीचो स्कॅम हो तुमकां हांव 2 मिनटांन सांगता. हाज्या पयलीं जस्ट याद करून दिता, 2022 इलेक्शन्स आशिल्ले. फक्त गोंयान नाशिल्ले, पंजाबाकूय इलेक्शन आशिल्ले. 2022 पंजाबाक आम आदमी पार्टीचो सरकार निवडून आयलो आनी 2022 गोंयान भारतीय जनता पार्टीचो सरकार निवडून आयलो. 2022 ते आज पर्यंत भारतीय जनता पार्टीन गोंयच्या तरणाट्यांक कितल्यो नोकऱ्यो दिल्यो? कांयच नोकऱ्यो दिवंक ना. वयल्यान नोकऱ्याच्या नांवार स्कॅम केलो, जातून 45 FIR रेजिस्टर जाल्ले आसा. तशेंच पंजाबाक पळयल्यार 2022 ते आज पर्यंत भगवंत मान सरकारान 55,000 जॉब्स दिल्ले आसा. हांव तुमकां परत सांगता, तुमकां दिसतलें हांवें तुमकां कितें आयकूंक सारकें येवंक नासतलें म्हणून. 55,000 55,000 गव्हर्नमेंट जॉब्स दिल्ले आसा. प्रायवेट जॉब्स तर लाखांनी जाल्ले आसा क्रिएटेड, पूण गव्हर्नमेंट जॉब्स 55,000 2022 ते आज पर्यंत भगवंत मान आम आदमी पार्टीच्या सरकारान घडयल्ले आसा. आनी ह्या 55,000 नोकऱ्यांनी एकट्या भुरग्याक सुद्दां कसले 1 रुपया दिवचो पडलो ना किंवा कसले आपले इन्फ्लुएन्स लावचे पडले ना की आपलो कोण तरी आमदार मंत्री कोण मामा काका आसा म्हणून. कसलेच इन्फ्लुएन्स लायल्या शिवाय 1 रुपया दिल्या शिवाय 55,000 jobs have been created by the Aam Aadmi Party government in Punjab. हाका म्हणटा गव्हर्नन्स. ते भारतीय जनता पार्टी कडे जावपाचे ना. आता सध्या जी कॉन्ट्रोवर्सी चल्ल्या, म्हाका दिसता हातूंच्यान ह्या जॉब स्कॅमान अशें दिशिल्लें की एका वर्सा नंतर कितें तरी प्रोग्रेस जातलो म्हणून. पूण प्रोग्रेस कांयच जावना. वयल्यान कसली तरी नाटकां चल्ल्या. दिस कॉन्ट्रोवर्सी which has erupted in the last 2-3 days, it is raising more questions than it is answering about the job scam. ह्या पूजा नायकाचेरूच फोकस कित्याक आसा? कितलेशेच एक्यूज आसा न्ही. फ्रॉम वॉट आय हॅव सीन 45 FIRs आसा. सो त्या FIRान जर एकट्याक सुद्दां एक्यूज केल्लो आसा जाल्यार एटलिस्ट 45 एक्यूज्ड आसा. मे बी देर आर मोर. पूण ह्या पूजा नायकाकूच कित्याक फोकस केल्लो आसा? आनी ह्या पूजा नायकाक हे जे मिडिया कडेन उलयता ते सुद्दां कंट्रोल केल्ले आसा. अशें ना की ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या आनी तुमकां सगळेक संदी मेळ्ळी की तिका प्रश्न विचारचे. इट इज बीइंग कंट्रोल वॉट शी इज सेईंग. सो हे खंय तरी अशें दिसूंक लागला की ह्या सरकाराचेच कितें तरी राजकीय नाटक चल्लां काय म्हणून. कित्याक आमकां याद जाता की 2022 इलेक्शना पयलीं बाबूश मोन्सेराच्या खांदार बंदूक दवरून PWD मिनिस्टर बाब पावसकराचेरूय अशीच फार मारिल्लो. सो असोच कितें तरी परत नाटक हो भारतीय जनता पार्टी करपाचे प्रयत्न करता काय हो प्रश्न निर्माण जाता. आता जे पूजा नायकान आपल्या स्टेटमेंटान जे फॅक्ट्स दिल्या ताणी आता
मिनिस्टर, IAS ऑफिसर आणि इंजिनियर असले लोक इन्वॉल्ड आसा म्हणून जाहीर केल्ले आसा आणि ताणे सांगला की ह्या मिनिस्टर, ह्या IAS ऑफिसर आणि ह्या इंजिनियराचे नावां आपणे पोलिसांक ऑलरेडी दिल्ली आसा म्हणून. तो आता ही नावां भायर कित्याक येवना? ना पूजा नायकान सांगले, ना मिडियान सांगले. ही नावां कित्याक येवना? बिकॉज अंटील दीज नेम्स आर रिव्हील्ड, आणि फक्त रिव्हील्ड न्ही, सरकारान रिव्हील करची आणि ह्या लोकांक रिव्हील करून तांची नावां तांकां सस्पेंड करचे. बिकॉज हाव विल देर बी अ फेअर इन्व्हेस्टिगेशन इफ द एक्युज्ड आर स्टील सिटिंग इन पोझिशन्स ऑफ पॉवर? जर मिनिस्टरान ह्या स्कॅमान तांचें नाव आयलां जाल्यार तुम्ही नाव तांचे भायर काढात आणि तांकां सस्पेंड करात. विल एनीबडी डेअर टू स्पीक अगेन्स्ट और गिव एविडन्स अगेन्स्ट अ मिनिस्टर or an IAS officer or a high ranking PWD engineer? So definitely ह्या लोकांची नावां भायर येवंक जाय आणि तांकां सस्पेंड करूंक जाय पेंडिंग द कंप्लिशन ऑफ दिस इन्व्हेस्टिगेशन. दुसरे चीफ मिनिस्टरान म्हटला की फ्रेश FIR जातलो म्हणून. फ्रेश FIR जालो काय जातलो कोण जाणा, पूण फ्रेश FIR म्हळ्यार फकाणां न्ही. सुप्रीम कोर्टाचे हातून इन्स्ट्रक्शन्स आसा की वेन यू कॅन फायल अ फ्रेश FIR इन सच केस, इन एनी केस फॉर दॅट मॅटर. त्या FIRान जर नवो क्रायम जाला किंवा नवें कितें एविडन्स आयला जाल्यारूच तुका फ्रेश FIR फायल करूंक मेळटा. आता जशें पूजा नायकान सांगले, तांणी सांगला की आपणे ऑलरेडी पयलेच FIRान सगळें इन्फॉर्मेशन दिला म्हणून. शी इज नॉट गिविंग एनी मोर इन्फॉर्मेशन. So is there any new crime that has happened? Is the job scam going on while Pooja Naik is in jail? ते म्हाका दिसना आसतशें. So on what basis has the chief minister directed for a fresh FIR to be filed? And what was wrong with the earlier FIR? तातून कितें लेपोवपाचो तुम्ही प्रयत्न केलो आणि आता तुम्ही ह्या फ्रेश FIRान कितें इन्फॉर्मेशन काडूंक सोदता? That I think the chief minister should clearly tell the people of Goa. आता ह्या स्कॅमाचे वेगळे वेगळे एस्टिमेशन्स जाल्ले आसा. पूजा नायकाचे तर एकूच एक्युज्ड आसा ते. शी इज टॉकिंग अबाउट सम 17 to 18 crores अकॉर्डिंग टू हर स्टेटमेंट. पूण तुमकां हांव दाखोवंक सोदता, आज म्हजे कडेन आसा LAQ नंबर 189, जे आमचे आम आदमी पक्षाचे आमदार बाब क्रूज सिल्वान मार्च 2025 असेंब्लीन हो प्रश्न मांडिल्लो. आणि तांणी प्रश्न विचारलो की ह्या जॉब स्कॅमान तुम्ही कितले FIRs किंवा केसीस बुक केल्या वेगळ्या वेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी, आणि ह्या खंयच्या पुलीस स्टेशनांनी कितले FIR कोणे फायल केल्या, कोणाच्या एगेन्स्ट फायल केल्या आणि कितले पयशे घेतल्या म्हणून ही कंप्लेंट केल्ली आसा, हे इन्फॉर्मेशन दिवचे. अकॉर्डिंग टू दिस रिप्लाय 45 FIRs हॅव बीन फायल्ड इन व्हेरियस पुलीस स्टेशन्स. हे तुमकां सगळे हांव लिस्ट तुमकां दिता. हे सगळे लिस्ट आसा खंयच्या पुलीस स्टेशनान कितले FIR आसा ते. हातून नेम ऑफ द कंप्लेनंट दिला, नेम ऑफ द पार्टी ऑन हुम द कंप्लेनंट इज फायल्ड. तातून कांय दिवना, तांणी फक्त मॅटर इज सब ज्युडिस म्हणून घाला, कित्याक हे मिनिस्टर आणि IAS ऑफिसर आणि PWD इंजिनियराचें नाव घालपाक आमकां कापास जात ना, ते आमी जाणा. अमाउंट पेड बाय कॅन्डिडेट हो अमाउंट दिल्लो आसा. हांव तुमकां दाखोवंक सोदता की 2025 मार्चाच्या ह्या रिप्लायन टोटल अमाउंट पेड बाय कॅन्डिडेट हे सगळे जर ऍड केले 927 crores 927 कोटीचो स्कॅम एज पर गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाज रिप्लाय इन द असेंब्ली. 9,027 कोटीचो जॉब स्कॅम हो. आणि प्रमोद सावंत फकाणां करता हाजी. फ्रेश FIR करतले, हे करतले, ते करतले, पुलिसांक आनीक टायम दी. 1 वर्स कितें केलें पुलिसान? व्हॉट हॅज द पुलीस डन फॉर 1 year? आता तुम्ही म्हणटा की फ्रेश FIR करतले म्हणून. सो हे तुमकां हांव इन्फॉर्मेशन मुद्दम दिता, हे तुम्ही पळयात. इट इज व्हेरी शॉकिंग. 927 crores over 45 FIRs across various police stations in Goa. सो आमचे आता 2 डिमांड आसा. पयलीं जेन्ना हो जॉब स्कॅम आयिल्लो तेन्नाच आमी डिमांड केल्लो की दीस कॅनॉट बी इन्व्हेस्टिगेटेड एट अ लोकल लेवल. तुमची पुलीस, तुमची क्रायम ब्रांच, तुमची कसलीच डिपार्टमेंट कॅनॉट इन्व्हेस्टिगेट दीस वेन देर इज अ मिनिस्टर अँड हाय रँकिंग ऑफिशियल्स इन्वॉल्ड. सो आमचो पयली डिमांड जो आसा इज दॅट यू हॅव टू हॅव अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी
with 3 retired High Court judges. This has to be a time-bound inquiry under a fast court, under a special court. 927 crores is not a joke. 1000 कोटी तुम्ही गोयच्या तंत्राटे कडल्यान लुटल्या. These children and their parents have borrowed, have sold their assets in the hope that they would get a job. आज तांचेकडे जॉबही ना आणि आज 927 कोटी ना. Second demand that we make is that the government should take the responsibility. Don't make these people suffer. ह्या लोकांक तुम्ही त्रास करू नाकात. We demand तुमचो आता डबल इंजिन सरकार आसा म्हणटा न्ही, तुम्ही पैसे घेयात वयल्यान सेंट्रला कडल्यान जाय जाल्यार, पूण you set up a fund for this 927 crores and immediately return 50% of the money to those people who have complained. Their complaints are on record, their amounts are on record. 50% तांकां आता परत दियात, because you don't know what they are going through. त्या लोकांकडल्यान तांणी उधार घेतला, जे प्रॉपर्टी तांणी विकली, जे ज्वेलरी तांणी लोनार दिल्ले आसा, they are suffering. ते आज सोंसतात ते, तुमकां कांयच जायना. You take some responsibility. 927 कोटीचो तुम्ही फंड तयार करात आणि आयचे आज तुम्ही तातूंचे 50% ह्या लोकांक परत दिया. गिव इट एज अ अनसेक्युअर्ड लोन, काय प्रॉब्लेम ना. And when this fast track inquiry completes, facts समोर येतले. If those claims are not correct and verified and proved, तुमच्याकडल्यान तुम्ही तांच्याकडल्यान परत रिकवर करात. पण until your endless investigation and fresh FIRs तुमची नाटकां चल्ल्या पयलीं ते सोंपमंजर हांकां तुम्ही त्रास जावपाक दिवं नये. So our demand is that you return at least 50% of the funds to these youth of Goa who are suffering, who you have cheated, who you have extorted money from. So हे आमचे दोन डिमांड आसा. We want a fast track inquiry, a judicial inquiry under 3 High Court judges, and we want at least 50% of the amounts which the complainants have put on record at the risk of their own life and their own identity. तांणी हो रिस्क घेवन ह्या हातून तांची नांवां दिल्ली आसा सरकारान, तांची नांवां दिल्ली आसा, मिनिस्टराची नांवां दिवंक ना. So do not make these people suffer anymore. They have to be given exemption from any punishment because they have come forward and given this information and filed a complaint. And on that basis, we demand that this case should be fast tracked and the money should be at least 50% should be returned right away as an unsecured loan. Government can give any. Government has to give because the scam has happened on government jobs and the scam has been at least in one accused. There are 45 FIRs. One accused is saying there is one minister and one IAS officer and one engineer involved. So there is direct government involvement in this. So government should take responsibility. 100%. हांगच्यान ना जाल्यार तुमी सेंट्रला कडल्यान हाडा. डबल इंजिनियराचो फायदो केन्ना जातलो? डबल डिस्ट्रक्शन करपाक फक्त, डबल करप्शन करपाक फक्त. आता एका एक्युजडानूच 600 कितले तरी नावां घेतल्या. सो वॉट आय एम सेईंग इज हे इन्फॉर्मेशन आमचे कडेन ना. हे इन्फॉर्मेशन पुलिसान काडूंक जाय आशिल्लें भायर न्ही. द पुलीस शूड हॅव रिवील्ड दीस इन्फॉर्मेशन. आता 1 वर्स तांचें इन्व्हेस्टिगेशन चल्लां अँड नाव फ्रेश FIR इज बींग फायल्ड. म्हणजे दीस इज जस्ट अ टॅक्टीक टू डिले. हांकां खबर आसा की 2027 हांचें सरकार येवपाचें ना. सो केन्ना पर्यंत ते आपलो पावराचो वापर करून वो केस खंय तरी सोपोवंक सोदता. फ्रेश FIR म्हणजे कितें जशें सांगलें, इट इज नॉट लिगली टेनेबल टू फायल अ फ्रेश FIR इन द सेम केस when there has been no crime, a new crime in the same case, or when there is no new evidence in the same case. ना पळय हांव कितें म्हणटा, as per law whoever has given the money is also liable, but in this case it is the fault of the government. We demand that the government take responsibility. कित्याक न्ही हांव कितें म्हणटा, give it as an unsecured loan. See कितें आसा, these people would not have given the money to the accused. जे accused आसा न्ही तांणी ह्या भुरग्यांक सरकाराच्या खंयच्या तरी मिनिस्टरा कडेन किंवा आमदारा कडेन किंवा ऑफिशियला कडेन व्हरून खात्री करून दिल्ली आसा न्ही.
कोण काढून बाबा खंयच्या अनवळखी मनशान 10 लाख दिवचो ना, 20 लाख दिवचो ना, 1 कोटी दिवचो ना, दितलो तूं दितलो कोणाक? हांव तें म्हणना, पूण एटलीस्ट कितें आसा, द पीपल हू हॅव बॉरोड द मनी should not suffer because they were given the false hope. हो स्कॅम जो पर्यंत इन्व्हेस्टिगेट जायना आनी हो कंप्लीट जायना, at least those people should not suffer. That is our question, that is our demand. It is an unsecured loan. जशें म्हळें लास्टाक कितें आसा, हो प्रूव जालो की ह्या मनशा कडल्यान इतले पयशे घेतिल्ले आसा, that money will be recovered from the accused or from that minister, whoever is the BJP leader from who has taken the money. That money will be recovered from them and given back to them. पूण ते जाता म्हणसर कितली वर्सां वतली? 2024 ते आज पर्यंत 34 केसीस आसा. हय, बाकीच्यो 2023च्यो आसा, बाकीच्यो 2022च्यो आसा. ते हांवें एनालिसीस करून हांव तुमकां हांवें डिटेल्स दिताय, पूण फ्रॉम जस्ट लुकींग फ्रॉम इट म्हाका दिसता बिचोले सायडीक आनी वास्को, पोंडा, इवन पणजे अशे 4-4, 5-5 केसीस आसा. टोटल सिरियल नंबर पळयल्यार 34 हे केसीस हाजेर आसा. सो हे तुमकां हांव डिटेल्स दिता, हे ऑलरेडी अवेलेबल आसा इन पब्लीक डोमेन. शी इज वन अक्यूज न्ही, पूण ओवर 45 FIRs इट इज शोईंग 927 crores. आणि ते 17 कोटी ते म्हणटा ते खरे काय 70 कोटी ते आमकां खबर ना न्ही. इट इज बेस्ड ऑन हर single bite to a single media channel. There is no way to verify that. पण हे कितें म्हणटा, this is reliable information, this is given by the government in the Legislative Assembly of Goa based on the question of the Aam Aadmi Party MLA Bab Cruz Silva. So this is all we can say that is the truth. Thank you.